امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسی کسر بیوس حدیثی مفہوم کویت سوچ کسی خدای حکم کنی تابیداری بندگنا پیغمبری حدیث کنی سنت کنی زڑول بن چیدگنا رے دولے انعام کو چیت کو 40 سال تھن مچک خدا سے فرشتوں میں حکم منت کنگی دی ریچن برن کوئی بارینو کوئی اعمال نامون برن وخلا یعنی سن نرمی اختیار اس دو انتو کو 60 سالی عمری تھن منو خدا سے فرشتوں میں حکم منت کتان چھوجیو کنگی دی ریچن انسان کو سی 60 سال زندگی نہ تھت پلانگی حکم کری تابیداری بندوس تا کھوئے صرف نور و اعمال کو نبڑی سنگس کو نبڑی سو دو تو کو 80 سال تھون منا لوگ یشوب جی تھون منا خدا سی فرشتوں نا اعلان بلو نی فرشتوں دینگی ریچن ابرن کو سی انسان کو سی 80 سال تک نت حد چک پلا نی حکم کنی تابیداری من دکس کتان چھوب جی تو نسی کوئی مسپا گامانا بخشی بس سبحان اللہ 80 سال سان گراس بچک نارے خدا سی حکم من لوگ فرشتوں دوی بارینو اتنا سے اعلان بس ہوا اسیر اللہ فی الارض جو زمین کا ڈولن یتنگی قیدین درگس پی اپو سکا ڈولن یتنگی قیدین اللہ اکبر نوجوان کن اتنا خم شرنا ہے درگس پی اپن اپن درگس پی آتامون دنوں سے سکا بوجھ مقصود اور اپن نسان گزارش کو کہ سوسے اولاد کلنا سوسے سوچ ہمیں کلنا دین چی بلیزر بھی وسیعت کسر نصیحت کسر تو سمنا بیل لگوں یہاں بوجھ مقصامین یہ نوجوان کن دینی یاننگی لپینو انچی بلیوت نارے دینی یاننگی ربینو انچی بلیوت نارے اڑگیب پینو دے شارگور گس پی اپن نا اپن آتا ہمانی شور کنی کا رستوت کنی کا شک کن گف سے کھوئے خون پسینہ چکسوں سے دینی یاننگی موٹام نکل دے یعنی مکھوں بوجھ مقصوم کھوں کمزور سا مقصوم درگس پی اپن نا اپن ٹھمبوز بے کھومت درگس پی اپن نا اپن جی چپ چو کھومت درگس پی اپن نا اپن کاروبار چینا تجارت چی بے کھومت دی کارفوس مارا سو درگس پی اپن نا اپن نتالا نا نمیلا شگی امت نا بازاری لشگی امت چمیلا سنو امت یعنی ملکھوں کمزور تمت لیکن خدای پروردگاری ذاتی دنو کھوئی نانجون دنے طاقت چیوت کھوئی نام سان دل اپو درن چی سوسے زبان کو درن چی سوی حقینو چی دعا بسنارے پروردگاری قبول سبحان اللہ